दाढ़ी का हुक्म क्या है, वाजिब है या सुन्नत है? दाढ़ी रखना वाजिब है। 1,24,000 अंबिया की दाढ़ी है, 1,24,000 साहबा की दाढ़ी है। कोई नबी कोई साहबी दाढ़ी मुंडा नहीं है, इसलिए दाढ़ी हुक्मन वाजिब है। एक बंदा मुझे कहने लगा दाढ़ी सुन्नत है, तो मैंने कहा फिर? कहते इसलिए कभी रख लेता हूँ कभी कटा लेता हूँ। मैंने कहा निकाह मिन सुन्नती, निकाह भी सुन्नत है, कभी बीवी रख लो कभी तलाक दे दो। कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा वो तो सुन्नत है, फिर क्या करोगे? अन निकाह मिन सुन्नती अन निकाह मिन वाजिबाती है। कहते हैं उस सुन्नत का माना वजूब है। मैंने कहा इस सुन्नत का माना भी वजूब है। जाल तो समझ आती है, दाढ़ी तो समझ नहीं आती। तो दाढ़ी सुन्नत रसूल है, मर्द की शान है दाढ़ी, याद रखें। और चेहरे पे दाढ़ी हो, बड़े गुनाहों से बंदा बच जाता है, बड़े गुनाहों से। कोई गुनाह करे ना दाढ़ी वाले लोग कहते हैं दाढ़ी तेरे मुंह पे है, थोड़ी शर्म कर। मैंने कहा देखो गुनाह से बच गया ना। हमारा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि कुछ नटवे लोग आ रहे थे और हमारे साथ एक दाढ़ी वाला ठहर के उनको कह रहा था ओए ओए, ऐसी बात करने लगा। तो एक नटवे ने कहा वहां के धुर मौलवी दाढ़ी वाला तो एक कम। मैंने कहा वो भी जानता है कि दाढ़ी गुनाहों से रोकती है, वो भी समझा रहा है। तो इसलिए ये वो चीज है, वाहिद सुन्नत है जो कब्र में हमारे साथ जाएगी। वाहिद सुन्नत है, ये हमारी वर्जी है, ये हमारा लिबास है, ये हमारा यूनिफॉर्म है। फरिश्तों ने देखकर बात तय करनी है मुसलमानों, इसलिए इस लिबास की तौहीन न करो, इसको जरूर अपने साथ रखो और दाढ़ी चेहरे पर सजाओ। एक बंदा मुझे कहने लगा दाढ़ी रखूंगा तो मैंने छोकरी नहीं लभदी, यानी मुझे बीवी नहीं मिलेगी। मैंने कहा तू कैसे कहता है? मैंने कहा अल्लाह न करे हम दाढ़ी कटाएं तो हमारी बीवियां हमें छोड़ जाएं, हमें दाढ़ी पर बीवियां मिली हैं और तू कहता है मुझे दाढ़ी पर बीवी नहीं मिलेगी। और दाढ़ी वालों को रब ने शादी में इज्जत दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन है, अगर दाढ़ी में हुस्न न होता तो हुजूर न रखते। दाढ़ी में हुस्न है, इसी वजह से रसूलुल्लाह ने रखा है। किसी दाढ़ी मुंडे को देख के लोगों ने उंगलियां नहीं काटी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दाढ़ी वाले को देख के मक्का, वहां की मिस्र की लड़कियों ने उंगलियां काट ली थी। इसका माना है हुस्न दाढ़ी में है। दाढ़ी वालों को हुस्न क्या जानो। लोग कहते हैं ना कि वहां मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी थी, कहे दाढ़ी मुंडे को देख के कहे नऊ ही नहीं चकप्पा तू फलाए फलाए, हुस्न दाढ़ी में है। मैं किसी पे एतराज नहीं कर रहा, अगर कोई इस गुनाह में बैठे तो अपने लिए पर्सनल न समझे, मैं मसला बता रहा हूं। तो जो लोग नहीं रखते मैं उनके लिए कहता हूं अल्लाह के लिए आप रखना शुरू फरमा दो, अल्लाह के लिए रखना शुरू फरमा दे। मेरे पास गिलाफ काबा ओरिजिनल शक्ल में, शीशे में नहीं, मैंने बटुए में रखा है ओरिजिनल बिल्कुल हाथ। उस बंदे के चेहरे पर मैं आज फेरूंगा जो दाढ़ी रखने का ऐलान करेगा। अगर कोई चाहता है कि मेरे चेहरे पे, मैं दाढ़ी वालों को नहीं कह रहा, ये उनको कह रहा हूं जिनकी नहीं है, मैं आपके चेहरे पर वो गिलाफ फेर दूंगा, आप इसी बदौलत आप दाढ़ी रख लें तो ये बहुत बड़ा सवाब है। तो जरूर रखनी चाहिए। और दाढ़ी कितनी हो? कम अज कम एक मुट्ठी हो, कम अज कम एक मुट्ठी है दाढ़ी। आगे अगर आपने बढ़ानी है तो उसकी इज्जत एहतराम से रखें, फिर तो ठीक है, वरना तौहीन न करें। कम अज कम एक मुट्ठी दाढ़ी है। इस्लाम में दाढ़ी है या दाढ़ी में इस्लाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। कभी आपने रोटी के लिए कहा है कि इस्लाम में रोटी है या रोटी में इस्लाम है? कभी पूछा? कपड़े पहनने में कभी आपने पूछा है कपड़ों में इस्लाम है या इस्लाम में कपड़े हैं? ये तो लाहवने पहुंचे अल्लाह बाबा, क्या करेंगे फिर? इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम है, कैसी बात करते हैं? दाढ़ी मुसलमान की निशानी है। इस्लाम में भी दाढ़ी है, दाढ़ी में भी इस्लाम है। आप इस पर एतराज करें और मैं इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब देकर जाऊंगा। एक बंदा मुझे कहने लगा इस्लाम में दाढ़ी है? मैंने कहा जी हाँ। दाढ़ी में इस्लाम है? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं गैर मुस्लिम भी तो रखता है। मैंने कहा नाक इंसान का हिस्सा है? कहते जी हाँ। मैंने कहा नाक कुत्ते बंदर और खंजीर का भी होता है? फिर अच्छा ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा थोड़ा फर्क इसका करो, मैं दाढ़ी का फर्क कर लूंगा। अकल अल्लाह ने इस्लाम पे चलाने के लिए दिया है। लफ्ज़ बिगाड़ना और नुकसान का इस्तेमाल किया था, लेकिन बदकिस्मती से समझ नहीं आया। जरा इन अल्फाज को समझने में गहराई के बारे में बताएं। दाढ़ी को बिगाड़ने का माना यह था कि जो आजकल डिजाइन बनवाते हैं, पता नहीं होता कि ना आए हो मुसीबत दा, क्या कहते हैं उसको? फ्रेंच कट, राइट, हाफ कट, ये जो है इसका माना दाढ़ी का बिगाड़ना है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये सुन्नत के साथ मजाक है। जैसे कोई बंदा कहे मैं रोजे से हूं और पानी भी पी रहा हूं, जी मैं रोजे से हूं, शरबत भी पी रहा हूं, मैं पानी में रोजे से हूं, पी रहा, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूं, ये दीन के साथ मजाक है। ऐसे वो कह रहे मैं मुसलमान भी और हुजूर की सुन्नत का मजाक बना हुआ है। इतना सब कुत्ते बिल्ले बड़ा खड़ोते हैं, पता नहीं आम थे अंगूर थे, ये बने हुए हैं, ये चीजें गलत है, ये बिगाड़ना है। इस तरह काम न करे। जो बनाने वाला है ये काम वो भी ना करे, और जो आदमी जो है ना क्या कहते हैं बनवाने वाला है वो ये ना कराए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दाढ़ी मूंड के कमाई लेता है इसकी कमाई हलाल नहीं है,
اس کے گھر کی دعوت نہیں کھائی جائے گی, اس کو 7 حصوں میں قربانی کے اندر شریک نہیں کیا جائے گا. یہ حلال کمائی والا نہیں ہے, اس سے مسجد کا چندہ نہیں لیا جائے گا, اس کی زکوٰۃ اس مال کی ہم نہیں وصول کریں گے, یہ حرام ماں کاروبار کو ساتھ شریک کیے ہوئے. یہ ہے بگاڑنے کا مطلب کہ جو آج یہ کٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. نمبر 2, کلین شیو کرنا, کترانا, جدید خط وغیرہ. بعض لوگ اسے کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں بھی عبادت مشغول ہوتے ہیں. یہ کام جس نے سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے وہ جامع مسجد شاہجہاں ٹانک میں ہو یا بیت اللہ میں ہو, لعنت پھر بھی برس رہی ہے. ابو جہل, ابو لہب, یہ کعبۃ اللہ میں نہیں تھے, یہ کوئی رحمتی تھے. تو غلطی ہے, وہ جس جگہ بھی کریں. آج کل درمیانی عمر کے لوگ 40 اور 60 سال کی عمر کے درمیان یہ فیشن کرتے ہیں, نئی نسل ان کی نقل کرتی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں. وہ غلط کرتے ہیں نا, وہ چھوٹی عمر میں کریں, بڑی عمر میں کریں, درمیانی عمر میں کریں, آخری عمر میں کریں, گناہ ہے, اس گناہ سے پرہیز کیجئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی چھوٹی عمر ہے, ابھی تو کچھ دن ہے, آپ اللہ سے لکھوا کے لائے ہیں کچھ دن ہے, آپ لکھوا کے لائے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو یہ بات غلط ہے کہ ابھی میرے کچھ دن ہے. ہو سکتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ میں نے ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف پھیروں گا یا نہیں. موت اتنی قریب ہے, والموت ادنیٰ من شراک نعلی, جوتی کے تسمے سے زیادہ موت قریب ہے. بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اگلے سال یوں کروں گا, اور اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے قبر بازار میں, پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. اس سے محفوظ رہے. ایک بندے نے کہا ان کے پاس اسباب نہیں ہیں اس لیے انہوں نے داڑھی رکھی ہے. سنا ہے فرعون کی بھی داڑھی تھی. جی ہاں, فرعون روٹی بھی کھاتا تھا, فرعون پانی بھی پیتا تھا. تو آپ روٹی اور پانی چھوڑ دیں, بھائی ہم گھاس کھائیں گے. کیوں؟ فرعون روٹی کھاتا تھا, چھوڑ دینا اس دن. کیسی بات کر رہے ہیں اللہ کے بندے. بھائی فرعون کی اگر داڑھی تھی تو اس زمانے کے بے ایمان بھی داڑھی رکھتے تھے, تو آپ اندازہ لگا لیں. یہ تو وہی بات ہے, یہ جو گردا ہے نا, گردہ جانور کے جسم میں, جس کو ہم بکی کہتے ہیں اپنی زبان میں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے لکھنؤ میں, تو چند رافضی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ سنی لوگ بکی کھاتے ہیں, یہ گردہ, اور کتے کے سامنے پھینکا تو کتا نہیں کھا رہا تھا. تو نے کیسے, تو کتے نہیں کھاتے, آپ کھاتے ہو. حالانکہ گردہ حلال ہے, حدیث کے مطابق حرام نہیں ہے, کھایا جا سکتا ہے. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کیا کہا, انہوں نے کیسے, تو کتے نہیں کھاتے, دیکھو ہم کتے کے سامنے اور کتا نہیں کھاتا گردے. حضرت نے فرمایا جی بالکل کتے نہیں کھاتے. نہیں سمجھے, انہوں نے فرمایا جی بالکل کتے نہیں کھاتے. تو اسے سمجھ آ گیا. تو اس زمانے کے تو بے ایمان بھی داڑھی رکھتے تھے. آج کے زمانے کے حضور رسول اللہ کو امتی, اپنے آپ کو حضور کو امتی کہے, پھر بھی نہ رکھے. ایک بندے نے مجھے کہا چور کی داڑھی میں تنکا. میں نے کہا جی اس زمانے کا چور بھی داڑھی رکھتا تھا تبھی تنکا آیا. آج کل ہوتا تو چور کی مونچھ میں تنکا میں بھی کہہ سکتا تھا. عجیب روش چل پڑی علماء کو بدنام کرنے کے لیے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا ملا کی دوڑ مسجد تک. تو میں نے کہا پروفیسر کی دوڑ یونیورسٹی تک, استاد کی دوڑ سکول تک, ذاکر کی دوڑ امام برگاہ تک, پنڈت کی دوڑ مندر تک, پادری کی دوڑ گرجے تک. یہ تو کوئی نہیں کہتا. ملا کی دوڑ مسجد تک یاد ہے, باہر سارے جرے کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو بات پوری کرنی چاہیے. صرف مولوی کو, ایک بندے نے کہا مولوی حلوہ کھاتے ہیں. میں نے کہا صبح حلوہ پوری کی دکان پہ جاتے ہیں یا کسی سویٹ ہاؤس پہ جاتے ہیں, وہاں CCTV کیمرہ لگا لو 2 دن کے لیے, دیکھو داڑھی والے زیادہ خریدنے آتے ہیں یا تم لوگ زیادہ خریدنے آتے ہیں. ایک مجھے کہنے لگا نہیں مولویوں کو خرید کے دیا جاتا ہے. تو میں کہا تُسے ہی گنا دے, اللہ کی نہ کرو. تو میرے دوستو یہ صرف دین پر اعتراضات ہے, اس اعتراضات سے بات بنتی نہیں ہے. منفی کام اپنا وجود نہیں رکھتا, مثبت کام وجود رکھتا ہے, اس لیے مثبت کام سامنے لایا کریں.